अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ख़वातीन के हिसाब से है। ख़वातीन को टिप्स और गाइडेंस इसमें दी जाएगी कि अगर वो उम्रा करने जाती हैं या हज करने जाती हैं तो उन्हें यहाँ से जाने से पहले किन बातों का ख्याल करना पड़ेगा और वहाँ जाके उन्होंने किन किन बातों पे ख्याल करना है। तो उस हवाले से वीडियो है आज की हमारी, और उम्मीद करती हूँ कि मैं हर पॉइंट को बहुत अच्छे अंदाज में पेश करूँ। मेरे मुंह से जो अल्फाज निकले वो ऐसे हों जो किसी को बुरे ना लगें या तकलीफ़ ना दें। ठीक है। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगी, सबसे पहले मैं अपनी बात करना चाहूँगी। जब मैं उम्रा पे गई थी वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने नोट की थी, उस वक्त मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई वहाँ पे। तो मेरा वीडियो ना बनाने का मकसद ये था कि मैं अपने घर में बैठ के आराम से तसल्ली से वीडियो बनाऊं, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं मताफ़ में बैठ के वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारी बहनें हैं बनाती हैं और वो गलत नहीं करती, वो बहुत अच्छा करती हैं। जो चीज़ बता रही होती है उनके बैकग्राउंड में वो चीज़ नज़र भी आ रही होती है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं वहाँ पे बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ना बनाऊँ। मैंने एक आधी वीडियो बनाई है बस, जो मुझे लगा था कि यहाँ पे अभी इसी वक्त बहुत ज़रूरी है, तो बस उसके अलावा मैंने ज़्यादा नहीं बनाई। हाँ, अपनी वीडियोस, अपने व्लॉग्स, थोड़े बहुत अपनी याद और ये सब कुछ थोड़ा-सा मैंने बनाया है कि मुझे भी याद रहे कि मैंने भी अपना थोड़ा-सा अपनी वीडियो बनाई है उम्रा की और उसकी। तो बस उससे पहले जो मैं कई दफ़ा गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ़ लास्ट टाइम मैंने थोड़ी-सी वीडियोस बनाई हैं और बस। अच्छा, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। वीडियो से बात शुरू करने का मतलब ये था कि वहाँ पर मैंने ख़वातीन को देखा है, वो किस तरीके से, मतलब उनको पता ही नहीं होता दुनिया जहान का किसी चीज़ का, ऐसे कैमरा लेके ऐसे खड़ी होती हैं। मतलब इधर से आदमी आ रहे हैं, तवाफ़ चल रहा है, रास्ते में आपको धक्के पड़ रहे हैं, आदमियों से आपके कंधों से कंधे मिल रहे हैं, वो आपको धक्का दे के घसीट के लेके जा रहे हैं और आप तस्वीरों में मसरूफ़ हैं, आपको पता ही नहीं है। आप इस जगह पे गई हुई हैं जहाँ पे हम जाने के लिए मतलब कितनी दुआएं मांगते हैं, कितने वास्ते होते हैं हमारे, कितनी मेहनत करके जाते हैं, पैसे एक एक रुपया जोड़ के, और हम इतने अरसे बाद एक दफ़ा जाने का हमें मौका मिलता है। और वहाँ पर जाके बजाय हम इबादत पे तवज्जो दें और हम बेहोश होके ऐसे खड़े होते हैं और हमें होश ही नहीं होता कि हम यहाँ पे दुआ मांग लें, ये टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, हम मोबाइल पे खड़े हैं। तो ये बात मैं सख्त अल्फाज इसलिए बोल गई हूँ, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, इतना ऑकवर्ड फ़ील हो रहा होता है, मतलब ये क्या कर रही हैं। अच्छा, मज़े की बात, बार बार जाके ना वो शुरते जो खड़े होते हैं, मतलब पुलिस वाले जो खड़े होते हैं, बार बार जाके उसको बार बार कहती है ये मोबाइल लो और मेरी पिक्चर बनाओ काबे के सामने, मोबाइल लो मेरी पिक्चर बनाओ काबे के सामने। अब वो बंदा एक दफ़ा इग्नोर कर रहा है, दूसरी दफ़ा इग्नोर कर रहा है, मतलब ये सिचुएशन ऐसी होती है कि अगला बंदा रुक के देखता है ये क्या कर रही है, पागल हो गई है, क्या हो गया इसे। तो फिर उसने कहा कि उसने साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं बनाता तुम्हारी पिक्चर या वीडियो, जो भी वो कह रही थी, मैं नहीं बनाता। तो उसको बार बार दी जा रही है, मोबाइल पकड़ाई जा रही है, ये लो मेरी तस्वीर बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी तस्वीर बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। अच्छा, उसने क्या किया, मोबाइल उठाया और उसने दे के मारा। असल काम उसने किया। जब उसने मोबाइल दे के मारा, फिर वो, उसने तो जाना ही था, फिर तो कुछ नहीं कर सकती थी ना। मतलब ये क्या तरीका है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि क्यों इतना बंदा जाके वहाँ पे, हम इतना इन्वॉल्व जितना मोबाइल में हो रहे होते हैं, इतना हमें इबादत में होना चाहिए, क्योंकि ये मौका पता नहीं दोबारा हमें मिलेगा या नहीं। नसीब वालों को मिलता है, किस्मत से मिलता है, बुलावे से मिलता है, ये मौका ऐसे हर बंदे को हर वक्त नहीं मिलता। फिर इसके बाद मैं आऊँगी अबाया की तरफ। हमारा अगला पॉइंट जो है वो अबाया है। अबाया ये है कि हमारा इंडो पाक का जो है, जो एहराम है जिसको हम यूनिफॉर्म बोलें, कि औरतों ने भी वाइट ड्रेस में जाना होता है। अच्छा, वाइट ड्रेस में आपने जाना है, मोस्ट वेलकम, आप जाएं, आप एहतराम करें, आप ज़रूर जाएं, मना नहीं है कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं है लेकिन मना भी नहीं है।
تو ایسا کپڑا اپنے لیے سلیکٹ کریں جو سی تھرو نہ ہو، موٹا کپڑا ہو۔ اب دیکھیں یہ میں نے عبایا پہنا ہوا ہے، یہ سلک کا ہے اور بہت موٹا بھی نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب میں تقریباً پورا سال ہی گرمی ہوتی ہے۔ 1-2 مہینے آتے ہیں، بارش ہو گئی تو ٹھنڈ ہو گئی، ورنہ جب ہم گئے ہوئے تھے ٹھنڈ ہوئی ہوئی تھی، ورنہ ٹھنڈ نہیں ہوتی۔ میں نے وہاں پہ کافی سال گزارے ہیں، سردیوں میں بھی اے سی چل رہے ہوتے ہیں، اتنی سردی ہوتی ہے وہاں پہ، مطلب گرمی کی شدت کم ہوتی ہے تو وہ اس کو سردی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز وہاں پہ چلتی ہے، پتلا کپڑا ہو لیکن اس کا کلر ڈارک ہو، وہ سی تھرو نہ ہو۔ پہننے کے بعد یہ دیکھیں روشنی بھی ہے، آپ لوگوں کو کہیں سے بھی نہیں فیل ہو رہا ہوگا کہ اس کے اندر میں نے کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کہیں سے بھی آپ لوگوں کو نہیں نظر آئے گا۔ تو اس طرح کا آپ کلر اور سٹف چوز کریں جو پتلا بھی ہو، گرمی بھی آپ کو نہ کرے، پہنا بھی جا سکے اور سی تھرو بھی نہ ہو۔ تو اب یہ مطلب ہم تو وائٹ کپڑوں کے چکروں میں، گرمی ہے تو ہم نے پتلا سلون کا ململ کا سوٹ لے لیا اور وہ ہم عبایا کے طور پہ پہن کے چلے گئے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے آج کل سکارف آ رہے ہیں کہ وہ صرف یہاں تک ہوتے ہیں، بس اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ہم پہن کے وہاں جا چکے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم طواف میں ہوتے ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم پہلے جہاں پہ ہمیں بس اتارتی ہے یا ہم ٹیکسی پہ آتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آتے ہیں، بے شک ہم وہ کلاک ٹاور میں بھی ہوں جو حرم کے دروازے پہ ہے، ٹھیک ہے، مثال وہیں سے شروع کرتے ہیں، پھر بھی حرم کا باہر والا صحن، پھر برآمدے، پھر ہم مطاف تک پہنچتے میں کہتی ہوں اتنا کوئی چلنا پڑتا ہے، اتنا کوئی چلنا پڑتا ہے نا کہ ہر بندہ پسینے سے شرابور ہوتا ہے، اتنا پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم طواف شروع کر دیتے ہیں آ کے، تو پسینہ اتنا آتا ہے کہ وہ کپڑے ہمارے جسم کو چپک جاتے ہیں۔ پہلے وہ لون ململ کے ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں گرمی سے بچیں، اس کے بعد پھر وہ ہمیں چپک جاتے ہیں پسینے کے ساتھ، مطلب فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم نے عبایا پہنا ہوا بھی ہے وائٹ، تو وہ بھی ویسے ہی جارجٹ کا، شفون کا، سی تھرو کوئی اس طرح کا ہی میٹیریل ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ جو ہمیں پریشان کرے مزید۔ تو بہت دفعہ وہاں پہ روک کے کہا بھی جاتا ہے کہ مطلب کچھ ڈھنگ سے آئیں آپ لوگ، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت ساری خواتین ہیں، اچھا ملائیشیا ہوتا ہے کہ انڈونیشیا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک شکلیں سیم سیم لگ رہی ہوتی ہیں، تو ہم نے کبھی پوچھا تو نہیں، تو میرا اندازہ ہے کہ وہ انڈونیشین ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کا کوئی اتنا موٹا سٹف ہوتا ہے نا، آپ اس کو گیلا بھی کر دینا تو اس کے اندر سے کچھ نہیں نظر آئے گا، وہ انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو اگر شوق ہے تو آپ اتنا موٹا سٹف پہنیں، لیکن میں اتنا موٹا سٹف پریفر نہیں کروں گی، میں ڈارک کلر میں کوئی اس طرح کا پتلا لے لوں گی، تو یہ چیز میرے لیے ایزی رہے گا۔ اچھا اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم لانگ فراکس یا آج کل میکسی جو چل رہی ہیں فل سلیو اور پاؤں تک پوری ہوتی ہیں، تو ہم لیلن اور لون اس طرح کا، ہم عربک لیلن، عربک لون، اس طرح کی کوئی چیز ہم لے لیں، سٹف بھی پتلا ہوگا، پسینہ آئے گا تو اس کے بعد جب ہوا لگے گی تو وہ ٹھنڈا بھی ہوگا، اور یہ سارا کچھ اس میں فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ رنگین بھی ہوتا ہے، اس میں سے جسم بھی نہیں نظر آتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ کپڑا جسم کے ساتھ چپکتا ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے اپنی شرٹ کو ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنا کپڑا ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، ہم رکوع سے اٹھے، ہم سجدے سے اٹھے، سیدھے ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چل پڑے، تو اس سب کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا کپڑا لیں جو آپ کو آسان لگے، مطلب اس طرح کا کوئی ڈھیلا ڈھالا۔ یہ دیکھیں میں اپنا عبایا آپ کو دکھاؤں، پورا ہی دکھا دوں ایک ہی دفعہ میں، یہ دیکھیں تافتان سٹائل ہے، یہ دیکھیں، مطلب اس میں درمیان میں کوئی سلائی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو یہ اتنا کوئی کھلا ہے، جتنی میں کہتی ہوں اس کی لمبائی ہے نا، اتنی ہی شاید اس کی چوڑائی ہوگی، برابر ہوگا یہ، یا چوڑائی شاید زیادہ ہی ہو جائے۔ تو اس طرح کا جب ہم عبایا لیتے ہیں، ہم حرم میں ہوتے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کبھی لیٹ بھی جاتے ہیں، بہت سی خواتین، بوڑھی، بزرگ، نوجوان بھی تھک جاتے ہیں، وہ بھی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو لیٹ بھی جائیں تو ان کو تنگی نہیں ہوتی کہ ہمارے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، پورا ہے، ادھورا ہے، کہاں سے ہے، کیسے ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، رکوع سجدہ کریں، یہ کپڑا بہت سلکی ہوتا ہے، یہ خود سے سیدھا ہو جاتا ہے، ہم بھول بھی جائیں تو یہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا آسان رہتا ہے۔
अच्छा, ये ना कहना बार बार कि अपने अबाए की तारीफ़ कर रही है। मैंने स्पेशल ये अबाया इसलिए पहन के बैठी हूँ कि आज मैं वीडियो में भी मेरे लिए आसानी रहे, और वैसे भी मैं इस तरह के ही पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि इस बात पे आ जाते हैं कि हम जब कहीं जाते हैं मस्जिद में, तो हमारा सुन्नत तरीका क्या है, सुन्नत नबवी क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो क्या है। हम थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं कि हमें मेकअप लगा के जाना, खुशबू लगा के जाना, भर भर के चूड़ियाँ पहन के इस तरह से जाना कि जिनकी खन खन की आवाज़ें आएँ, ये चीज़ें हमें मसाजिद के लिए अलाउ नहीं है। घर से बाहर निकलने के लिए भी नहीं है, लेकिन मसाजिद के लिए मना है। तो हम जब जाते हैं मसाजिद में, मतलब मस्जिदों की जो बादशाह मस्जिद है, जो उनके सरदार हम कह सकते हैं, इसकी शान में जितने अल्फाज बोले जाएं शायद कम होंगे। हम जब मस्जिदुल हराम में या मस्जिद नबवी में जाते हैं तो हम कांच की चूड़ियाँ पहन के जाते हैं, हमने मेहंदियाँ लगाई हुई होती हैं, हमने मतलब इतना हमने अपने आप को डेकोरेट किया हुआ होता है कि हमारे पर्दे को भी पर्दे की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त बाकी चीज़ों का आप ख्याल करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये मजबूरी है कि आप कांच की चूड़ियाँ ना पहना करें। आप ऐसे कपड़े ना पहना करें जिसके ऊपर छोटे छोटे शीशे या इस तरह की चीज़ें लगी हुई होती हैं, या थोड़ा सा मोटा नग भी अगर लगा हुआ हो तो वो भी हमें डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इतने तवाफ़ में या नमाज में इतने कोई धक्के लग रहे होते हैं, इतने कोई मसले हो रहे होते हैं कि मैं कहती हूँ कि शीशे भी कपड़ों पे हों तो वो किसी के जिस तरह से मर्दों ने एहराम पहना हुआ होता है तो वो उनका टॉवल टाइप हल्का सा कपड़ा होता है जिसमें छोटे छोटे धागे निकले हुए होते हैं, या ख़वातीन भी करीब से गुजरें तो उनका कोई इस तरह का कपड़ा हो सकता है, उनके अपने कपड़ों से उनकी अपने उससे कोई शीशा गिर सकता है वहाँ से लग के, या उनकी कोई कांच की चूड़ी टूट सकती है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, तवाफ़ में झुक के हम उनको उठा नहीं सकते क्योंकि रश इतना होता है, थोड़ा सा भी हम झुक गए ना तो वो हमें गिरा के ऊपर से गुजर जाएंगे, और वहाँ पे फिर अक्सर रश के टाइम हादसात हो भी जाएं तो वो फिर वहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जो कि किसी के पाँव में ना लगे। वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, हर एज ग्रुप के लोग होते हैं, और सब नंगे पाँव होते हैं। तो नंगे पाँव में बहुत बुरे तरीके से उनको चुभ जाती हैं। अच्छा, जब हम छोटे थे वहाँ पे थे तो हमारे नाना अब्बू जो थे उनकी जॉब होती थी हरम में, मताफ में वो ठहरते थे, जहाँ पे औरतों और मर्दों को थोड़ा अलग अलग करते थे कि एक दूसरे के करीब ज़्यादा ना बने क्राउड, थोड़ा खुला खुला मर्द और औरत एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर रहें। तो मकाम इब्राहिम के पास उनकी होती थी शिफ्ट और वो वहाँ पे ठहरते थे। तो उस वक्त भी वो आके घर में सबको मना करते थे कि आप लोगों ने कांच की चूड़ियाँ नहीं पहननी। हमारी फैमिली में कांच अलाउ नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने पहनी भी होती है फिर आप उसको उतारते नहीं हैं, गफलत करके आप लोग हरम चले जाते हैं और वहाँ पे जब गिरती हैं तो वो बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, उनको तकलीफ़ पहुँचती है। तो ये उस वक्त की बात है जब मतलब हमारा भी बचपन था, बचपन से भी हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, उस वक्त की बात है। तो आज तक इस चीज़ को ख़वातीन लेके चल रही हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो आप इस चीज़ पे भी तवज्जो दें और कोशिश करें कि ये मसले इस तरह से ना आएँ, क्योंकि जहाँ पे हम किसी की थोड़ी सी भी हेल्प कर देते हैं, ख्याल कर देते हैं, इतना सवाब होता है। तो वहाँ पे अगर हम किसी को नुकसान देंगे, बेशक हम जानबूझ के नहीं दे रहे होते, तो शायद हमारी वो नेकी कबूल ना हो, उसका भी हमें ख़तरा रह सकता है। अच्छा, उसके बाद जो अबाया हम पहनते हैं, वापस हम अबाया पे आ गए, तो कोशिश करें जब आप उम्रा पे जा रहे हैं, अपनी पैकिंग कर रहे हैं, तो आप अपने 2 सूट 3 सूट 4 सूट जितने आपने उठाने हैं अपने हिसाब से आप उठा लें, जितना आपको वज़न अलाउ है। वापसी पे भी आपने उस बैग के अंदर शॉपिंग भर के लेके आनी है, तो आप अपना हिसाब जो होगा आपका क्लियर होगा आपको। तो आप पता है क्या करें, उसमें मैं कहती हूँ 10 से 15 अपने अबाए रख लें, क्योंकि वो अबाए पहनने तो हमने सारा साल हैं, वो हमारे ज़ाय तो नहीं जाते। तो वो अबाए हमें वहाँ पे जाके सहूलत देते हैं, हमें बार बार धोने नहीं पड़ते। वरना अगर आप नहीं लेके जा रहे, ज़्यादा आप कम लेके जा रहे हैं, तो एटलीस्ट एक दिन में एक अबाया पहना करें, अगले दिन चेंज कर लिया करें। उसको हल्की सी सर्फ़ डाल के पानी में भिगो के छोड़ दें, जब उसे उठाएं तो हल्का सा उसे हाथ मलें और उसको आप खंगाल के लटका दें। और क्योंकि हमें इतर सेंट खुशबू भी यूज़ करने की परमिशन नहीं है, हम हरम में जा रहे हैं, तो हम इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकते जिसका रिज़ल्ट वापस आके हमें गस्ल करना पड़े।
تو وہ بھی ہمیں الاؤ نہیں ہے۔ تو صرف کے ساتھ اتنا ہوگا، 2 ریال کا 3 ریال کا اتنا بڑا پیک مل جاتا ہے کہ ہمارا عمرہ آرام سے گزر جاتا ہے۔ اب آئے ہم ڈیلی دھو سکتے ہیں، اس کا تھوڑی سی صرف یوز ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پسینے کی اسمیل نکل جاتی ہے۔ تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں اور بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے۔ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، جا کے خیال بھی کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی، میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں جو اس چیز کو توجہ نہیں دیتے، یا جنہوں نے پہلی دفعہ جانا ہے، جن کو پتہ نہیں ہے۔ تو وہ کسی بھول میں نہ رہیں تاکہ اگلے بندے کو ان کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اچھا، سب سے بڑھ کر یہ مسئلہ ہوتا ہے، خواتین کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیگ ہوتا ہے، ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی جگہ گھیر لیتی ہیں حرم میں جا کے، بڑی بڑی جگہ گھیر لیتے ہیں، ادھر بیگ رکھ دیا، ادھر بچہ بٹھا دیا تاکہ ہم کھلے کھلے بیٹھیں گے۔ تو ایسا نہ کیا کریں، تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھا کریں۔ آپ کو پتہ ہے رش والی جگہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جس طرح سے آپ پیسے بھر کے آئے ہیں اسی طرح سے ہم بھی پیسے بھر کے آئے ہیں، سب پیسے بھر کے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں ہم؟ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اسی مقصد کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف وہاں سے ہمیں اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروا کے جانا ہے، اور ہمیں وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ اور ہمارے درمیان کنیکشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں ادھر ادھر کی توجہ بھی نہیں چاہیے ہوتی۔ تو ان چیزوں کا آپ لوگ خیال کیا کریں، تھوڑا سمٹ جایا کریں۔ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو اور ذرا سمٹ جایا کریں تاکہ لائنیں سیدھی سیدھی بن جائیں، ہر کسی کو سجدہ کرنے کی جگہ مل جائے۔ دل بڑا کیا کریں، تو جیسے آپ دل بڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا جنت میں مقام اتنا بڑا کر دے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ان پوائنٹس کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی چیز مجھ سے مس ہو گئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اس کو پھر کلیئر کر دوں گی۔ تو باقی مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے جلدی بلائے اور ہم اس بلاوے پر حاضر ہوں۔ تو اللہ حافظ۔